السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا مع سيرة خديجة رضي الله عنها. إسلامها: عندما بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالله ورسوله وأول من أسلم من النساء والرجال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة يصليان سرا إلى أن ظهرت الدعوة. تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من التعذيب والتكذيب من قومه، فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تخفف عنه وتهون عليه ما يلقي من أكاذيب المشركين من قريش. وعندما أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقوي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قسي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان يقرأ وكان تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتابة العربية، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قد بمثل ما جئت به لا عودي دي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لن ينشب ورقة أن توفي. وفترة الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى. فقال رسول الله كي يتردى من رؤوس شوائك الجبال، فكما كلما أوفى بذروة جبل يبكي يلقى منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حق، ويسكن لذلك جأسه فيرجو. فإذا طالت عليه فترة الوحي بدأ لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدو له جبريل فقال له مثل ذلك. راوي الحديث عائشة، المحدث البخاري، وهو صحيح. Alhamdulillah, l'islam de Khadija radhiyallahu anha. Khadija radhiyallahu anha est la première des personnes, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, qui a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à son Allah et à son messager. Elle est la première des personnes qui est devenue musulmane parmi les femmes et les hommes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radhiyallahu anha priaient les deux en secret, en cachette, jusqu'à ce que la prédication s'est extériorisée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup vécu de torture et de
de la part des Mécois, donc de son peuple, ils ont beaucoup démenti. Mais Khadija radhiyallahu anha, elle allégeait ces torts-là et elle lui facilitait la tâche en le réconfortant. Et lorsqu'Allah a révélé, lui a envoyé le message, la révélation, et qu'il lui a dit, l'ange lui a dit, Ikra bismi rabbika allazi khalaq, lis au nom de son Seigneur qui a créé. Il a commencé à trembler jusqu'à ce qu'il est entré chez Khadija radhiyallahu anha. Il a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et Khadija radhiyallahu anha l'a enveloppé. Et il dit à Khadija, qu'est-ce que j'ai? Et elle l'a informé. Et Rasoul dit, il a eu peur pour moi-même. Elle a dit non. Par Allah, yani, réconforte-toi, est la bonne nouvelle. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas. Il ne va pas t'humilier. Car tu es celui qui maintient les liens de parenté. Tu es véridique en parole. Tu aides le pauvre comme le besogneux. Tu accordes asile à celui qui n'en a pas. Tu accordes bon asile yani, à l'autre. Et tu aides à ce que la vérité se répande. Ensuite, elle allait avec lui chez Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdel Uzza bin Qusay, qui est le cousin de Khadija. Lui, il était quelqu'un qui savait lire, donc, et il est devenu chrétien dans la Jahiliya, la période avant l'islam. Donc, il écrivait en langue arabe. Donc, il écrivait en langue arabe ce qu'Allah voulait qu'il écrive dans le Injil. Il était un homme très vieux qui était devenu aveugle. Khadija lui a dit, oh mon cousin, écoute ce que va dire le fils de ton frère. Waraka lui a dit, fils de mon frère, qu'est-ce que tu as vu? Rasoul Sossam l'a informé de ce qu'il a vu. Et Waraka a dit, tu Namous est celui qui est venu à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire cet archange. Si seulement je pouvais être là, en vie, au moment où ton peuple va te faire t'expulser. Il a dit, Rasoul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc ils vont m'expulser. Waraka a dit, oui, personne n'est venu avec ce avec quoi tu es venu sans qu'il n'ait été expulsé. Et si ce jour-là, je suis là, je vais t'aider d'une grande aide. Mais il est mort. Et la révélation s'est interrompue durant un temps jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut attristé. Et il est dit dans les récits que souvent il sortait, c'était comme s'il partait vouloir se jeter, se mettre au-dessus des montagnes, vouloir se jeter. Et Jibril alayhi salam lui apparaissait et lui disait, tu es vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela le tranquillisait. Plusieurs fois cela s'est passé. Celle qui rapporte le hadith, c'est Aïcha radhiyallahu anha. L'hadith, il est dans le Sahih al-Bukhari. Donc, comme on peut voir dans le Jami'u al-Sahih. Donc, voilà un peu. Yani Khadija radhiyallahu anha, elle est la première personne qui a été musulmane, parmi les hommes comme parmi les femmes. Et elle est la première personne qui a cru à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a tranquillisé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant ces moments de difficulté. Et à nous revoir avec la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.